magtatagalog ako dahil meron tayong bisita. At saka naintindihan naman natin lahat, di ba? Paibahin naman natin yung Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kailangan nakangiti tayo dahil ang ating Diyos ay nakatingin sa atin ngayon. Amen. Siya ay mas mataas kay Kap, mas mataas kay Presidente dahil siya ay King of Kings and Lord of Lords. Amen? Kaya ang mga anak ng Diyos, sabi nga ni Pastor noon, na masaya. Sabi niya. Kaya dapat tayo masaya. Na dahil ngayon ay ito na naman yung ating face-to-face na mag-aral, pakinggan yung mga instruction ng Panginoon dahil meron na naman naihanda para sa atin, para turuan, sawayin at lahat-lahat mga kapatid dahil tayo minsan kahit na naririnig natin, minsan nalilimutan natin. Amen? Lalo na yung mga senior. Minsan napapaidlip, kaya ngayon siguro bawal matulog, bawal nakasimangot. Lahat tayo ay nakangiti dahil ang Diyos ay nakatingin sa atin ngayon. Lalong-lalo na meron tayong mga tagapakinig na minsan ngayon lang dumalo. Canada to Imurong, Imurong to San Jose to Canada. Amen. Kaya yan ang mga anak ng Diyos, pinagtagpo-tagpo niya sa atin. Oh. Alam nyo na, natuwa ako doon sa post ni Chari kanina. Ang sabi ni Chari sa post niya, sa Sister Chari, nakaka-bless yung tinos niya. Sabi niya, minsan masakit magbigay si Lord ng mga pagsubok, pero binigay niya yan kasi alam niyang kaya mo at alam niyang may solusyon sa mga problema. Amen. Amen? Kasi hindi tayo matatawag na anak ng Diyos kung hindi tayo magdadaan sa mga pagsubok. Kaya lang, only, lahat tayo ay hindi pare-parehas ng binubuhat o pagsubok. Pero alam ng Diyos na malalagpasan natin, mapapagtagumpayan natin dahil yung kanyang salita ay makapangyarihan. Amen. At alam nyo naman, yung mga tagapag-aral ng salita ng Diyos, grabe. Sa totoo lang, pinagpupuyatan nila yan. Lalo na si Sister Sof, grabe. Minsan, walang tulog. Minsan, 2 oras lang ang tulog. Dahil alam ko na inaano din niya kung ano yung ipinapakain sa atin. Di ba? Kasi kaya mahirap din kaya. Kaya mga kapatid, sana yung excited din tayo na tumanggap o makinig sa salita na hinanda ng ating Panginoon sa atin. Para kapag dumating ang mga pagsubok, at least malakas tayo. Yung mga pinapag-aralan natin na nakaimbak sa ating mga puso, yan yung mga sinasabing solusyon sa ating mga problema. Basta lang huwag tayong bumitaw, basta lang maging matalino tayo sa mga napapakinggan natin, na yun ay lagi nating minemeditate at para kung dumating man yung mga pagsubok na gaya ni Chari, at least sabi niya malalagpasan natin dahil ang Diyos ay tapat, hindi tayo iwan at pabayaan. Dahil hindi pwede na hindi tayo makaranas ng pagsubok. Hindi ka masasabing o matatawag na anak ng Diyos kung hindi ka dadaan sa pagsubok. Sabi nga ni Sister Irene kanina din na nag-share kami na sabi niya, ang daming pagsubok. Talagang ganyan. Dahil ang ating dinadaanan ay makitid. Oh. Kaya yun. Kaya mga kapatid, siguro ay umpisan na natin dahil medyo late tayo. At ngayon ay tumayo tayong lahat at mag-opening prayer siguro si Sister Christine Malak. Ang silong tayo ang sakasat, kaya pinaaramit tayo, kumititi ako. Diyos amami, ama nakabalin amin ako Diyos, at kami manin na ako na natipon-tipon itang tanga, kanito, bagoin na ako kadagin, sa umon kami ako pag-inadalan. Kisakbay ako Diyos na tingin kami tutuloy ako, panagdawat ako tingkat, di kami pay, magpapakasi ako, na darusang kadi, tipuso kong panunot ni, pakawanon mat ako, dagiting kami nga naaramidan, meron rin kami ako Diyos, wala saan, paulit-ulit man ako, dagiting kami maaramidan, masaan ako nga makayalis isang wanang Lord, at kami makanpanayon ako nga dumagdawat, napakawanan na kami ako, at may tinastamay pa rin kami kadi ako, nga dumulog, nun umawat, kadagiti sa unang min amoy katanga, kanito.
Lord, agyaman kami Apo, akan kanayon kan ka, iti amin Apo, ipapain mo ng ron Apo, tibiyag kan sa ron at ni Apo Diyos, may daw, minuto kan oras Apo Diyos, at yaman kami. At Ama, si Papa di Apo, Lord Jesus name, iti mangkid, iti tal na Apo, iti palagin na dalmi kata, si Apo kadi, si Mang Tarabay, iti tunggal may sa Apo Diyos kada kami. Ipaay mo Apo kadi, iti Espiritu Santo, nga iso, iti mga palawag, mangipakaawat kada kami, iti da ito nga sa umikata. Lord, saan may maawatan dagiti sa ngayon kami madunod Apo, na awan ti Espiritu Santo, nga ipatulog mo para kada kami nga tumulong. Lord, si Pamag Apo, ting kami pangitantan. Amen Apo dagitoy, hasta Apo iti usaron, si Apo kadi, si Mang kulot iti naindagaan Apo Diyos nga may wat na ulo. Hila na Apo Diyos nga isarom amo nga pangipalakatan dagiti sa taon. Hasta Apo Diyos kada kami lukatam kadi iti puso ken kanunot mi nga pakaipalgaan dagiti sa taon. Lord, si Pamag Apo ting kami pagyamanan amin Apo dagitoy. Ramit mi aging gana Apo kadi iti malpas ti kati Mang Tarabay Apo Diyos kada kami. Lord, dagiti iti pagpakaasim mi kadi tinagan ni Apo mi Jesus ken tulong Santo Espiritu. Amen. At parang tuloy nga rin kakapsa tayo, aramid tayo. Mangipain tayo, pa'y kakapsa, iti pamadayo, iti Diyos. Kasama tayo, iti panangamiris tayo kakapsa, tayo, iti minsan pagkukulang tayo, iti Apo. Kasama tayo, kakapsa, nagbasukimat tayo, kadag iti kinaimbag, iti Diyos. Ay so nakakapsa tayo, trabaho, iti Diyos, iti sagtunggal ba sa Kanya tayo. Lord, agyaman kami, Apo, ken ka, iti patuloy, o Diyos, minpain mo man kada kami. Iti ito Lord nga aramid mi, ang kami Apo nga maumang, ang kami o Diyos magsarday, nga mangitan oktin mangigayo tinagan mo. Tapod no launay Apo kada kami, iti gol, iti sagtunggal may sa Apo, da ginalinis nga puso, sa awan Apo, iti sardina, awan Apo, iti banbanag na dagiti nga aramidin mi, no awan o Diyos, da ginalinis nga puso nga ipaay mo kada kami, ken kasamo tan Apo dagiti panagsaad mo Apo dagiti bibiyag mi, kakapsat kantaan tayo nga ardetoy. Pusong dalitan. Pusong dalitan, ang aming lahat, dalitain o Diyos para sa amin. Pusong dalitan, ang aming lahat, dalitain o Diyos
pinanggal mo na kami. Dahil ka di ako nalinis na postify mo kada kami. Tapos makapagpatuloy kami ako nga makapag-service. Urean niya ako dahil pagpagtanan mi tinaldaw-aldaw. Kapo ako dahil kinapod ni pusong na edad kada kami. Ako makapagpatuloy kami na. Agyaman kami nga ron, sublimi ti amin nga panagyaman. Then panagturay ako kada tigyag ni Tinaga ni Jesus. Pagtugaw tayo nga ro dyan kakabsat, dengay-denggen, di na isagana nga mensahe para kada tayo amin. Ni Sister Katrina kakabsat mangin share ka sa Paglaawang kinabsat, itinimbag na rabin tayo amin. Kakabsat, sapay tabundong kanya tayo video. Isaw, iti Diyos. Dapat makita tayo kakabsat nga nakapatpatag. Iti agadal ti saw ni Apo. Amoy kakabsat iti saw iti Diyos. Kasla iti yarig nga deficit, dagiti digidi aparato nga kaya na nga i-detect. Digijay nabulag na sakit ti may nga tao. Nahaan nga makita iti naked eye tayo lang uno visible lang nga mata tayo. Kasla digidi aparato di ba na surprising. Nagdaka no pa'y kan tao sa tao. Kasi di kakabsat ti sao iti Apo. Ta kanya tayo nga namati, dati nabiyag kakabsat nga kararawa tayo. Hanga kayat iti Apo nga makagaputan na biyag ti kararwa tayon, Kristiyano tayon, maaramid tayon kakabsat, digidi na duma-duma nga kalugading tayo, kasla umdasen, nga baka hantay nga kita, adda digidi kayat ini Diyos nga ipasukimat kanya tayo, ita kaunggan iti puso tayo. Kat amo yung kakabsat, adda timbaga na iti Matthew, hangko lang nga malagit mo niya nga bersikulo. Nga, kanya tayo kakabsat nga nabiyag ti kararwa tayo, hanga dagiti dadakkel ti pakaitigkulan tayo nga basol, dagiti lang tadhaan, babasit. Kat ti makasukimat ita digi sa uwi ti Diyos, ito nga nagpatag ti agadal sa uni Apo ta, kuin na, digi ipasukimat na kanyang, ipakita na kanyang, ipatakwat na kanyang, digi ti Diyonag nga, kasla minsan ti pagarot tayo kakabsat, okay yun, kuston, umdason, digi kubraon tayo, nga hantay gayang amo. At dapat digi ginababati ito'y kalooban tayo, iti kaunggan, iti puso tayo nga, baka kayat ni Apo nga ikatakwat, tabaka detan to, itihaan tayo nga pakaisalakanan. Digi kakabsat tinakamamak kat amor digi sa unad ti Biblia, nga maibabain di sangwanan iti Apo, kasla digi Matthew chapter 7, amor yung kakabsat ng apay nga nakababain, iti nga minbanag na nakababain, kat di ekspektaro expect ka nga positive di mapasamak, good di mapasamak, pero nga mo kakabsat nga amo nga, napaay kagayam. Kasla DJ pangarid kakabsat iti boda. Oh, nagkamkampante, nakaproud mo simrot, yan di pagbodaan. No, apin bagay na di nga nabainan, katanga nakasao. Uy, kakabsat expect. Kakabsat kas di tayo, lalo kanya tayon. Naunday nga panawin nga naadalan titi sa uni Apo. Hanga kayat ni Apo nga dumting di panawin nga kasla agbalin nga umdas lang di DJ routine ti inaldaw-aldaw nga aramidin ti nga agad-adal nga iti kayat ti Apo adda baka dadagidi kayat napaipasuking matita loob tayo, takaungan tayo. Nga haan tayo nga makita lang. Kasi awan din naman nakakabsat deta DJ tao nga makita mo't nakasalsalunat. Nung into no abusar ka iti aparato nga mang detect iti sakit ti uneg, kitang kumakitam adagang sakit na. Di ba? Nga nakalidlid no, nakalasalsalunat. Kasta kanya tayo kakabsat. DJ iti kayat ni Apo nga maliklikan. DJ kakabsat nga iso iti topic ko. Pamalagip lang iti Apo kanya tayo. Tapno, makita tayo, kaya ipatag tayo nga, nakapatpatag tayo dahil sa ni Apo. Kasi iti pan nakabalin ti Word of God, Hebrew 4:12, kunana dita, kaya't ko lang nga ibaga, nasiglas nga agilasin ka, dagiti panunot ken panagam ti puso. Ipasukimat iti Diyos kakabsat, habang adda tayo tigundaway tayo, data ti patag nga apay, agad-ada tayo sa uni Apo. Kamahante nga agkampante. Amen? Katatay kakabsat, itintay nga rod nga adalon. Itang arabi apay kakabsat nga iti Diyos ket sinapol na tayo. Wano apay nga inawis, digi sapol kakabsat nga kayat nga sa nito, digi apay nga inawis na tayo, apay nga inayaban na tayo. Anya kakabsat iti panggap iti Apo. Tunggal may sa kanya tayo kakabsat, mamatinak nga adda iti nagbalin nga rangtay, wano instrumento ti Apo nga nangawis kanya tayo. Kakabsat kayat kayo nga pagpanunutin. Tunggal mi sa kanya tayo. Anya di banag nga nagbalin nga rang tayo iti Diyos no apay naawis tayo. Kasi amok adda tunggal mi sa kanya tayo. Adda di iti nakaawisan na sakit. Adda di nakaawisan na kakabsat gapot ti dagsen ti problema na. Amen. Ket amin tayo kakabsat. Adda iti naging paraan iti Apo. Adda di instrumento.
Kaya ko kabsat nagipon tayo, anya di nga banag nga naging rangkay iti apo, instrumento nga inaramat, ken inaramid iti apo kakabsat, tapno maawis na tayo. Ket mamati na kakabsat, amok agri anda, amok kumanamong kayo kanyak nga, no saan nga nangaramat iti Diyos, iti paraan nga nagrangtayan na, kakabsat, imposible talyawan ti tao suna. Mamati kayo kakabsat, nauwan kanya tayo laangan, hantay umadayon, hantay nga haantayin kakabsat nga ipanti sa bali nga taon. Kanya tayo, nakangatan nga nagaramit ti apo ti pagrangtayan kanya tayo nga maawis na tayo. Imposible kakabsat o, natakyawan tayo ti Diyos. Imposible kakabsat, tudunggan tayo ti apo. Imposible magpakumbaba tayo ti sangwanan ti apo. Imposible no, masidog ti tao kanya na. Amen? Isureta di ibagbaga na ti 1 John chapter 4 verse 10. Masakbay tayo nga inayat iti apo kakabsat, inayat na tayo. Ampun dito tayo nga adalin kakabsat, hapay anya itinangayaban ti apo kanya tayo. Anya tinangawisan na kanya tayo. Amen? Iti Diyos kakabsat, iti nagaramid iti ramtay, tapno iti tao masidog. Kat nakain-imposible nga umasidog iti tao kakabsat na awan iti rason nga pangkasakulan na iti apo. Tit digi ayat iti apo. At lagi dyan nakasama kakabsat ti parable iti nayaw awan nga anak. Luke chapter 15, ang butay ata. O, si kayo ti mga miris kan mangutob kakabsat. Imposible o, no, umasidog. Makaamiris kaya makautob, dahil nayaw awan nga anak, no awan ti rigat nga napadasan na. Imposible, kasi hindi ka namang ayan na, awan ti panunot na nata, puro ragrag ta, puro lang ta di bagi na kakabsat, itinan panunot na. Ngayon, idin kakabsat ng rugin nga agrigatin, makariknan ti kinakirang ko nanay jayit, ijay nga nakapanunot ka nakaamiris. Amoy yung kakabsat, no anya tagat aramid di jay, amoy yung asin no kakabsat, ti mga aramid di nga rangtay iti Diyos. Pakailanman, haan tayo nga nagboluntaryo nga sinapol iti apo. Tapang kakabsat, dahi iti kayat ko nga intay nga adalon. Dahi api nga sinapol na tayo iti apo. So nga iti Diyos kakabsat na kayong ibag, at ako na natuun-unoy. Pabasa tayo kakabsat kinitapisi. Un-unoy kakabsat chapter 3. Ito'y verse 32. Dung aw, dita. Dung aw. Dung aw, di masaunod kayo kakabsat. Un-unoy. Tagalog pa naghoisis. Baka dapat English ta. Ang gusto sa English. Talag-hoisis. Chapter 3, verse 32. Nga dati kakabsat, di paraan iti ako nga mangikabkabil ti pagrangtayan. Iti tao, tapno iti tao kamaawis na. Ito kakabsat. Chapter 3, sis, verse 32. Yan di 32 lang. Sa Bible mo, unoy. Nalabit ang pagladingitin na tayo. Ngem nabilag ti agbalbaliw. Ti ayat kada tayo. Okay, sinuro po nga ito Iskimat yan sa system version. Akabsat ti manana. Talong pa'y pinaldaang na tayo. So iti Diyos agar atamis iti pangwana, iti pamaldaang na iti tao. Di pa nang patuok na. Kakabsat, kunanag ka. Agdang tong pa'y laang asin na. So kalakip, di jar aramidin iti ako kakabsat. Ti paraparit na di asin na kadeta kanarwa tayo. Amen. So dati di versikulo nga mangipanat-nat na iti ako kakabsat. So na tayo, aramid di pagrangtayan tapno masidig tayo kanya na. Kaya't kung kakabsat nga marik na tayo, itang arabi ikan mautob tayo. DJ trabahuan iti apo kanya tayo kakabsat, no apay nga aw-awisan na tayo. DJ panggap iti apo. Kat DJ nga panggap, hanga maisa katuparan adi, no hanga isuna iti agaramit ti paraan. Kasi amo nakakabsat nga iti tao, kat ko iti panpanonod tayo lang kakabsat, maipapan iti biyag tayo, iti pisikal. DJ lang kakabsat, iti karga, iti panunod, iti kaaduan nga tao. Amen. Iso nga ito Diyos, agar aramid, bidi paraan na, nga pagrangtayan na. Kasi di may baga ni Sister Nelly, nga ipo Sister Chari. Di kakabsat, iti paraan, iti apo. Iso nga, kakabsat, subyanan tayo nga lukibon. Ami reason, adalon, from Old Testament. Iti Diyos kakabsat, sa tao lang, from Genesis, disappointed, iso na ka, di design na iti tao. Kasi iti kayat na, di makarek na tayo, di marek na tayo, iti presence ng hanatay panawan Kasi di design iti Diyos. Yung amoy yung kakabsat, nagsukir, dahil sinaraswa. Ingga na iti time ni Noe. Genesis
chapter 6 verse 6. Kuna na jay, iti Diyos na pala dinitan unay, kat napasin na iti puso na, iti pinangpansuan na ti tao, kaya nasaon na kadsat, iti Diyos kakabsat ket DJ disappointed, ka DJ expectation na iti tao. Nung kitaan nyo, hanga nagsardeng iti Diyos idjay, nga nagaramid manin, iti paraan, inusar na kakabsat, DJ dagijay nalilintag na tao kunana, itinusar na Jenny Noel, ipay na Abraham, o dagijay kapututan, nabunto sa tukukom, ar-ari, iti Diyos kakabsat nga nagsarsarday, nga nagpanunod ken nangaramat iti pagrangtayan, tapno iti tao kakabsat maawis na damdama maamuan tayo apay. Kaslakayat ko lang nga ipakauna, nga iti apo kat, kasdigayam ti kaunday ti anos na ken kanang iturturod na iti tao kakabsat. Nga uray man ito, iti aglablag sin iti taon, mula Old Testament, ket amoy kakabsat, iti ultimatum. Nga pinangi-express iti Diyos ayat na, taamo na awanin ti chance tayo, anak na, hindi ka papatgan kanya na, in sakripisyo na. Iso nga nung apay, anda iti New Testament. Ulitin kakabsat, kaya ko lang nga maanag ken maamiris tayo. Dagi panggap iti apo nga magsaksakol kanya tayo, ada kaming panggap na. Lumampay ko na iti aramid kakabsat chapter 17 verse 25 awan ti pakasapulan iti apo kanya tayo. Nung ada panggap na no apay nga awisin na tayo, no apay sinapol na tayo. Ada panggap na kakabsat. Nagdakaran nga rin kakabsat nga buru-buru tiyawan no pala isipan nagdamang sapol kanyam nga among nga awan pakasapulan na kanyam. Amen. Paumo kakabsat no napadasan tayo. Dahil adamang sapol kanya tayo. Ngam agsunod no oka, agpanunod kadakil kanyam nga buru-buru tiyawan. Apay nga sapulan na kat awan mo't pakasapulan na kanya. Di ba kasi kakabsat? Kasi iti plastar tayo iti apo. Kasi iti plastar tayo kakabsat nga. Kaya't iti Diyos nga, dati maanag tayo, apay nga sinapol na tayo iti apo, hana tayo kasapulan mo na iti Aramid chapter 17 verse 25. Amen? Hana tayo kakabsat nga kasapulan iti apo. Kaya po kabsat nga basaan tayo ata. Aramid chapter 17 verse 25. Basahin man kanya tayo sis. Sis sa pising basahin naman kanya tayo. Di kakabsat, Aramid 17:25. Di namat masapin siya nyaman nga itad si tao. Babaen iti panagserbi na kenkwana. Ta iso ti mangted iti biyag. Iti amin a parswaken iti iso amin a banag. 25 lang. Okay, wait sis, okay. O, adi kakabsat na clear gayam yan ti narabaw. O, awan ti pakasapulan na iti tao. Iso nga, ulitin ka, nagdakkalan, di ba, nakaslabur-bur siya kanyam, no? Sapulin na kati tao nga, awan mo masapul na kanyam. Dati ti kayo nga takwatan tayo tangarabi kakabsat. Aking nga tangarog nga inawit sa tayo ti Diyos, kao magang masapulan na kanya tayo. Amen? Nakuha tayo, natakwatan tayo nga, iti Diyos, nakasapulan ti tao. Amay kakabsat, dapay ko na si Taytot Mangbasan, Salmo chapter 50 verse 12. Kuna na, intun mo bisina, hangko nga ibaga kanyang kuna na ijay. Sa apay, iti Diyos, awan ti kasapulan na iti tao kakabsat. Ang tali na adlata, iti bilog na, iti pigsana, iti sirid na, uri awan tao. Amen. Kathaan mo't nga makapuno kakabsat, yan ti bilig, iti apo yung sumulog ti tao kanya na. Amen. Nakaslahaan nga agbalin nga Diyosen, kasla mo po kawalan ikitig sa iti apo no hanga sumurot ti tao kanya no hanga ti tao kanya na haan kakabsat. Hanga makapuno yan titig sa iti apo no surutan ti tao. Ket haan man nga makisayan ti bilig iti Dios. No iti tao ket talikodan na iti Dios. Awan kakabsat ti mapukaw kini apo, alina idlang nga Dios isuna. Yung dati kakabsat iket ko nga takwatan tayo Api nga nasasapulan na ti tao, api nga itong nga nga inawis na. Kat awang maganti pa kasapulan na iti tao, no kanya tayo kakabsat. Ang talinadlat sa DJ, adi kinabilig na, DJ kinaman nakabalin na, DJ sirig na kakabsat ang nga makisayan. Amen. Yung apay kakabsat nga sasapulan na tayo. Ito nga rumiti kakabsat, agda kakabsat iti parabola iti Lucas chapter 14:16. Naadal tayo dito ikadagi naglablabas nga Sunday service. Di pangarig kakabsat ti boda, ken di pangarig iti dakkel nga pangrabi. Nga ididijay nga ari ko na nagawis, ket awan ti naawis na, itinarik na di nga ari nakapuntot, nakaungat.
Nga astamat kakabsat spirit na iti Diyos, iti nakadado nga tao, apay. Una tayo, awis lang nga iti apon, di pang rabi, kaya nasaon pagimbagan, di pa kaisalakanan. Igurduron na ka lang rodan iti apo, di pa kaisalakanan ti kararwam. Tapos minsan ang dati nga tugunan. Nga minsan iti matugtugon tayo pa, iti sangsangon tayo pa, iti konsentrasyon lang iti panunot tayo. Kang kanain latan kakabsat nga ti biyag tayo tulubong. Samantalang iti panunot iti apo kakabsat na kaununod. Kanya tayo iti makikita tayo, masirisiripat tayo lang kakabsat. Dagiti lang pang naindagaan nga banag. Nga handay mo lang mapanunot nga iti panunot ti apo, much more kadidi ka panunutan tayo. Mas biyag kadidi kaya tayo nga panunutan iti panunutan ti Diyos. No apay nga sapulin na iti tao, no apay awisin na tayo. Kakabsat, hanasi pagan-ano iti apo. Amen. Amuyo ko na iti Biblia na iyarig tayo nga kasla. Uray dagi ginalintig nga aramid tayo na iyarig dapay nga narugit nga pagan-anay ti sanguanan ti apo. No apay nga kinayat na tayo. Kasla tayo babae nga kuha nga balang kantis. Di nakaiyarigan lang. No apay kakabsat, nakayat na ka palang nga inawis ti apo. Pili ko dahil nagiti nakadado nga paglablabsingan tayo kakabsat, pagkurkurangan tayo, kaunod ti mag-aramid tayo kakabsat na salingasin. Nung apay iti Diyos kakabsat ay ayaban, awisan na tayo. Aramidan na amin nga iso aming nabsat nga pamuspusan ten pagrantayan na tap nagdapag na antay nga umusidad kanya na. Amen. Ganong hanga aramidan iti apo day jayan hanga mapanunod ti taon ti umasidag iti Diyosen. Oh, amoy kakabsat dating at tinagmet nga panunutin eh. Nga mas bali pa ikit iti apo, iti apan panunot ti pamuspusan, tapno umasidag tayo kanya, samantalang hanapin mo kasapulan. Kat idinto kakabsat kasi tayo, tada masapol na. Hangatang ano, sikat ti makasapol, kat sikat ti garamit ti paraan. Amen. Kasi tayo kakabsat eh, kita na masapol tayo ti tao, alay, kagumaan tayo. Nga aramidan, amin nga paraan kan pamuspusan. Kami di Diyos kakabsat. Sunan, iti agarami din, ti paraan. Sunan kakabsat, ti mangkang kamat kanya tayo. Malagit ko kakabsat, the Bible study ni Idi. Nga, anong saan nga pagpapanan? Isupay kit iti danuno mo, tas tudunganan ka kay tagtuktok ka, kuna di anak. Sis, awang kano ni mamang, awang kano ni tatang. Liblib mga andapay kit, di samantala ka apo pa yung kakabsat, ti mas asidig din siyang kakabsat, niya tayo mapasamak adi, hangaman nga kasi nga situation. Pero minsan, agar-arangi din iti Diyos. Ipagrantayan na. Kaamo na di kinarasikin, kinarukot tayo. Minsan di panunod tayo lang, maipanggap lang iti biyag tayo dito luho. Nung unod kakabsat, ti panunutin ti apo, maipapan kakabsat, kadata kinatao tayo video unod. So, awisin na tayo. Numampihan natin nga. Nakon unod kakabsat, iti panunod iti apo kanya tayo. O, isang arod kakabsat nga dapat istorya iti Biblia, ni Kristo, nga kastimat iti kananakom ni Kristo, nga kasti kananakom ti Ama. Iti John chapter 6, sa amutay ay nga istorya. Iti John chapter 6, kakatsat, nga pinanawan iti 70 minor apostle ni Jesus, isuna. Kadidi, adi marikutan, madagsunan da kakabsat, kadidi adal. O, anya ti kuna nakakabsat, kadidi apostol. Hana nga nagpakaasi ni Kristo. Nga, handa ko kang panawan, handa nga kinuna, amoy kakabsat timbagana, da kayo, panawan dak mataya mo na nakakabsat, da kayo, pumanaw kayo mataya. So kakabsat, ikan na iti tao, iti wayan no, pilyin ti tao nga umadayo ti Diyos. Ngayon lang kakabsat, adda no unag nga panggas no apay nga amin nga paraan, aramidan ti apo ko may, nga mayadayo ti tao kanya na. Nga minsan, handa nga mapanunod ajay. Amen, minsan handa kakabsat nga maamiwis kan mautob ajay kakabsat. Dahil nga John chapter 6, ipakpakita kakabsat ni Kristo ijay, nga urehang agserbi iti tao kanya na urehang nga surutan dagiti 12 nga apostol. Tako na nakakabsat iti John chapter 8 verse 29. No aramidit nga kankanayin ti pagayatan ni amak hanak to panawan. Agda ti ama nakakabsat nga pigsana, agda iti ama na nga kamang na urehang awan ti agserbi kanya na ure awan ti sumurot kanya na. So nga kuna nakadagiti apostol kakabsat da kayo pumanaw kayo mataya. Kasi ti Diyos kanya tayo kakabsat. Oh, kurkurang tayo nga magkakabsat dati wagas tayo nga agserbi, nga agsakripisyo para iti apo, dagita material nga banag, lumampay iti apo, pakaiwan na amin deta, nga magkakabsat, iti samuanan ti apo kurang kaya, nga magkakabsat, may nalagito. Kung aking pag-iisipan, kulang pa ang aking buhay, bilang ganti sa iyong dakilang pagmamahal. Uri, biyag tayong kakabsat, kurang pa eh. Amen. Uray aming kakabsat nga pigsa tayo, ibuhos tayo, kurang tayo, agan ano titi apo, anusan na tayo. Adda di panggap na, adda ti naunag nga nakom, adda di naunag nga intention, mentalidad iti Diyos.
arapaap, wen. Digi design na kakabsat, iti tunggal pinaraswana. No apay kakabsat nga aw-awisin na tayo. Ada kabsat ti malagip ko, nga basaan tayo. Ti salmo kakabsat, kita nyo kakabsat no kasano iti kaunag, iti treatment, iti dungo, iti apo, iti pinaraswana. Kung na kakabsat salmo, chapter 8. Ipabasa kayo ulit kay Mr. Kissing. Salmo chapter 8, verse 4, ingana iti verse, verse 4 lang sis. Salmo chapter 8, verse 4. Anya si tao, tapno isot panunutom. Tao laeng isot agitasyon. O, adi kakabsat ko na nagpay. Anya ti takautap nung si papanunot ka. Ket ti anak iti tao, tapno sumarong karkakin ko anan. Naunag kakabsat iti arapaap iti Diyos, iti tao. Uray, si tayo nga kakabsat ting saad na nga nangat nga to kada iti so amin yung pinaraswana. Kumbaga, nagmayat iti trato iti apo, dahil kasla special iti pinangtrato na kanya tayo, iti Diyos. Ket nagaputay lang iti tapo kakabsat, nagaputay lang iti daga. Nung api kas talaunay, digi kasla pang special iti Diyos iti tao. Nga anya lang digi kapanunutan iti apon, apay panunutan na sarong karket na saon, digi kang kanayin na kang nakukuon, banbantayan, kang kanayin na tayo kakabsat, nga digi kanayin na ipal-follow up kakabsat, digi naldaw-aldaw nga kabibiyag tayo. Amen? Manmanan na. Tiso amin kakabsat nga arami din tayo. Api kas dila una yun, di pa nagpanpanunot iti apon, iti pinaraswana. Amin kakabsat, dati nga inadal tayo. Kaya ko kakabsat nga mabati kanya tayo, dumalpas dati nga inadal tayo, nga maipatag tunggal mi sa kanya tayo kung madati kararwa. Kakas iti kapatag, iti kararwa tayo, iti sangwanan iti apo. Anya tayo lang iti sangwanan iti apo, ng apa impatag na tayo. Apay kakabsat nga ti kaaduan nga tao, pinili na tayo nga lidokatan ti sa una. Iti naglabas nga nag-adal tayo, nanglog tayo. Apay nga pinaltiin nga na tayo iti apo iti panangawat. Anya launa yun. Di panggap iti Diyos, di arapaap na ikinyatay kakabsat. Lalo kanyatay kakabsat nga namati, lalo kanyatay nga nabiyag iti kararwana. Amen? Iso nga ulitin kakabsat nga ibaga, di subject tayo katay nga. Apay kakabsat nga sinapol na tayo iti apo. Anya di naunag kakabsat nga kapanunutan iti apo, maipapalit iti pinagkwana. Lalo kanyatay nga kakabsat nga namati, lalo kanyatay nga naadaan iti biyag iti kararwa tayo. Apay, nakastalaunay yung kakabsat iti pinangsapol iti apo kanya tayo. Anya di naunag nga panggap iti apo kanya tayo. Adapay kakabsat, malagip ko. Yan ti parable iti Lucas, na ibagak ato iding 15. Nabasaan tayo yung ti verse 4, ken verse 9. Di ko pangarig kakabsat, di iti nayaw awan ng karnero, ken napukaw nga pira. Nga may salangag, di napukawan yung kiraong kakabsat. Yung kagumaan na palang, yung karigatan na palang sinapol. Kunak nga rin kakabsat, hindi na-itich ko atoy. No kwarta ko man, iti langot na po ko kanyang piso, wano salapi, wano jet, sa daktal di nabati kanyang. Di ba mas lang, kunang nakabit, basi langot din na po ko. Di ba kunang kakabsat, tabasit lang eh. Amen? Kaslawan lang kanyang nakadijay. Nung DJ kakabsat, nung muutogon tayo DJ nga parabol, talaga kakabsat eh, nga DJ pa'y napukaw nga pirak ko na, sinilawan na pa'y sinagadan na. Kat hanga mabaling nga nga sapulun. Talaga nga, sigaganit-git nga mang sapol mo na. Apay kakabsat, dagi iti saludsod. No apay kakabsat nga sapsapulun na tayo iti apo. Apay nga inawis na tayo. Apay nga nangaramid kakabsat ti paraan ni ingkalay sana tayo iti anak na. Umuna kakabsat nga sungbat na ata, dati di kababaling iti Diyos nga saan nga maikat. Iti Diyos namin kakabsat kit ayat ko na iti 1 John chapter 4 verse 8. Didi kat nga maikat nga kababalin ti apo aja yun. Didi ayat. Nga idi nakita na kakabsat, didi kasasaad, iti papanan, iti kararwata yun. Iti daan nga tulag, awanin kakabsat sa totoo lang ti pag-asa sa ita. Basaon da Efeso chapter 2, beginning verse 1 to following. Iti biyag iti tao kakabsat, idi biyag ko na ijay nga awanan Diyos. Biyag nga awanan iti namnama. Kasjay ti naging plastar, iti tunggal may sa kanya ti kakabsat. Ngem, gapo kakabsat ta iti kababalin iti Diyos ket ayat. Anya kadya kakabsat ti ayat. Iti ayat ko na tulab is tulus. Tulab is to sacrifice.
in sakripisyo na di kapapatgan kanya na. Nuhaan kakabsat nga napatid, iti kararuwa ti tunggal ni sa kanya tayo. Anya ti makagapo, aping sakripisyo iti Diyos di kapapatgan kanya na. Kakabsat di nagbasitan nga pagpanunutan tayo. Nagsimple nga pagpanunutan tayo. Nanday napatid kakabsat iti Diyos, na awan lang kanya tayo dagiti kararuwa tayo. Nuhaan nga kasta iti pangipatid na. Anya ti makagapo nga apay di kapapatgan kanya na. Nagatado ti pwede na kumakabsat na usarin. May no, apay di anak na. Tapno mautog kay maamiris tayo, makastagahin ti kapatid tayo, iti sangwanan ti apo. Kato kasta ti kapatid tayo, masurusuro tayo kumamat kakabsat nga ipatid dati kararwa tayo. Nakaya nakakabsat nga in sakripisyo di kapapatgan kanya na. Ken iti klase kababalin iti ayat iti apo na nanapod no. Second kakabsat, Timothy chapter 2 verse 13. Saan yung kakabsat is 13? Kuna na ti kakabsat, 2 Timothy 2:13. Kaya kakabsat, di kababalin, iti ayat iti apo. No, pagtalikodan tayo, agtalino idlat ta, asipupod no. Agsipot na di na mabalin, ang pagtalikodan, ti bagina. Deta kakabsat, di kababalin, iti ayat iti apo. Napudno iso na nga agayat. May bagang nga napudno, silikodan nga aramidan na kanday ayatom itahangan na sayaat. Anya ter aramidon ipakpakat mo di ayat sa apay, ti ayat na nagiturod, ti ayat na anos. Amen? Di kababalin kakabsat ti ayat, kasta iti Diyos nga agayat. Nanggag tayo kakabsat, di preaching idirabi ayam pegang nga na aramid. Nanggag sa ito, di preaching idirabi di bakagan. Aramid dan amin nga pa, iti Diyos iti pamuspusan. Iti pinarsuana. Kasi di pa nang i-express na iti kapod mo ti ayat na. Di awan iti kaligtaan iti Diyos. Adi awan iti, kasi siguradun ti ako nga awan ti malipatan na nga di aramiden. Kasi iti Diyos nga agayat kakabsat. Kasi iti kapod mo na, aramiden na amin nga pamuspusan. Haan nga gapulang awan mo ti mairasan ti sangwanan ti apo. Ngam kakabsat, gaputa iti kababalin gamin pa iti ayat iti apo ko na pudno. Nga aramiden na amin nga paraan. Aramidin na aming kakabsat nga pamuspusan. Kasi kakabsat, di kababalin, iti ayat, iti apo. Mabasa tayo ata kakabsat, iti Isaiah chapter 5. Nga aramidin na aming nga pamuspusan mo na ijay. Nga nga agpurang, dagiti paraan, aramidin iti apo. Tadungtong kakabsat minsan, iti tao, uri na niya nga namati kakabsat, lalo na iti minsan konsentrasyon tayo, focus tayo kakabsat, kadagiti banag lang nga naindagaan. Amen? Nung kitang ti apo kakabsat no kasano na ka nga isabat, no kasano na kakabsat nga aramidan ti way nga, uray no mayadayo ka kat ni damdama kat, ang aramid ti way mayasadag ka manin. Kakabsat na kayong ibag ti Diyos. At hindi bagala nga napudbuso na nga agayat. Amen? Dayo uray no, maiyadayo ka kumaan. Awang kumatikas la halos namnaman mo, kitang kadata nga kabsat mo, sister ka, brother mo, awan namnaman, nung kita, agarami to palang ti apo iti way. Iti paraan na isudag na ka. Kasi di kapudno ti ayat iti Diyos kakabsat, nga iti kayat mo iti apo may isubalit tayo mo, di kapudno mo ti ayat tayo kadata may isang nakararwa tayo. Nakasta nga rod kakabsat, ti pangipatpatid iti apo kadata. Tako naktatay, no hanga napatid. Anya pa lang nga, in sakripisyo na ginapatid kanya na. Amen? Si kayo man kakabsat. No iti may isang nga banagkat hanga napatid. No iti may isang nga banagkat haan nga kasdi unay iti panagayat mo. Kitang kaslabasit lang sakripisyo. Ngam sa talagay ayatom, kita ang katipan mo amin. Kasta iti Diyos kanya kay kakabsat. Deta kaming kakabsat, di ko na, di kababalin na. May kadwa kakabsat. Api nga sinapol na tayo iti Diyos. May bagak manin ato yung kakabsat. Ti may isang nga banag hamo sa pulo na hanga napatid. Amen. Hamo sa kulon no hanga na balor. Kitang dagiti banag kanya tayo gamit tayo manun na anya kakabsat nga. Hanunin nga napatid. Numapukaw on lang. Hamo sa kulon. Amen. Yung api sa pulon na tayo ti apo. Na balor kakabsat. Itinang subbot kanya tayo. Kuna na ti 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Digi napatod kuna na jay. Nga dara ni Kristo itinang subbot kanya tayo. Itinang gatang kanya tayo. Oh. So, naakisap sa mula na tayo ti apo kakabsat na aramidin na amin na paraan. Masabtan na ka ti apo, uray ko man na iti tao ko, lumlumangan na iti Diyos. Amen? Oh. Uray no, di ginakon tayo minsan kakabsat, umad-aday niyan tilintag ti apo, man kitaon, o garamid to palang iti apo iti paraan.
nga masabat na kasabton na kaiti apo iti anyaman kakabsat nga wagas nga pamuspusan. Amen. Taapay iti maysa nga banag kunak ngarutatay no nga napateg hamo nga sapulen. Amen. Yung kasdigamin kakabsat iti kabalor dati kararwa tayo. Nga di kapapatgan kanya nakakabsat ing sakripisyo na. Nga isungarod kakabsat iti nagbaling nga dalan kakabsat tapno kan tayo iti pan nakaisalakan. Takunaktat tayo awan ti pan nakaisalakan dayon kakabsat. Awanin awan talaga iti nang namatayon. Kuna natin Matthew chapter 27 verse 51 kakabsat nga napigis kuna na iti apagkadwa digitilon iti templo. So dito di kanta nga you tore the veil kuna na you made a way. No apay kakabsat ni sakripisyo ni Kristo di isuna lang gamin iti makaited iti dalan isuna lang di susi nga makalukat iti arwangan iti langit at maikantay iti chance. Kakabsat ulit kayat ko masagap tayo di pangipat-patag ti Diyos kada ta may nga kararwa tayo kasi no hantay nga maalag da iti may nga banag ta napatag awan lang kan natay kakabsat iso nga nagadu iti Kristiyano nga haan nga mapagtalkan hanga na nadusay no gamit ko na apay handaan mo di balor ken patag iti may nga gamit mo na italit kanyada ungam kas di adipon nga mapagtalkan no maangiris tay kakabsat nga data nga kararwa nga intalot iti apo nakapatpatag nakabalbalon ijimot kakabsat nga moment nga maan na dantay di kararwa tayo ket data kakabsat nga panpanunot iti apo para kad kanya na haan amen damagan kayo man kakabsat data kadyan araniden iti Diyos kanya tayo para kanya na haan kakabsat taure awan iti tao Diyos isunalat sana isalakan isunan kakabsat man nakabalin isunan ngem datayo kakabsat ti sentro iti panunot iti apo kumbaga si tayo ti sentro iti problema iti Diyos hanga di bagi na ti panpanunutan na ka Diyos iso nakakabsat. Yung si tayo ti sentro iti problema ken panpanunutan iti apo. Amen. Iso nga rod kakabsat nga nakaya na nga inted di kapapatgan mat kanya na. Ken may tatlo kakabsat deti pay no ape nga sinapol na tayo ti Diyos. Basaan na natin kakabsat ni statising. Jeremias chapter 29 verse 11. Ati kakabsat na hamay mayat pa itimbaga na ditoy. Nga deti gayam di arapaap iti apo iti so amin nga pinarsuana kanya tayo kakabsat. Jeremias chapter 29 verse 11. Siya klaang ti makaammo kadagiti plano amay paay kada kayo plano amang parang ay saan ket di amang padidigra mang didigra plano amang ibanag iti namnamayo iti masakbayan. Ayun ang sis niya. Digi plano iti apo ti masakbayan anya digi kakabsat. Hanga digi biyag tayo itoy. No dikit digi masakbayan digi pagtungpalan destinasyon ti kararwa iti may sa kakabsat sa tao dumatay. Digi ti panpanunutan ti apo kakabsat digi pagtungpalan ata ni kararwa tayo. Tamoy kakabsat tinaimula kanya tayo mangmangagpay siguro atoy. Digi no da iti matay tagaputa deta nga tao ken nasirumpet deta ket managitid. Di ba kung kanada nga rest in peace? Amen. Iti panunod ti tao, no kasi ti kababalin ti tao ang kakabsat, itaamudang ket, itaamudang ka rest ti papanannan. Asa automatic, kasla kasi ti panunod ti tao nga namatay ti tao ti papanannan ket idisidong ti apo. Yung kasakabsat haan. Maadal tayo inadal tayo kakabsat, amo tayo deta. Nga, adda iti papanan, iti kararwa tayo, no haan nga na isilpo di relasyon. Ket kasano kakabsat na dumdal nga kalaat iti patay tayo nga kasla silo kunana ti Ecclesiastes chapter 9 verse 12. Nga awan tayo yan ti dalan iti apo. DJ kakabsat ti panpanunutan iti Dios. Tinakam amak kita kakabsat dahil ket nakapasamakan iti kakadwa tayo uray kadagijab kakauna. Dagijab maamon tayo nga kuwa nga DJ kalaat dangan na tayo nga amo tayo nga awan dayan ti dalan ti apo. DJ tinakam amak kakabsat o digi tinakabutbuteng. Iso nga iti Diyos, aramidin na amin nga paraan, nga mabalin tayo nga pagrantayan, nga umasidig kanya na, ket mapagnaan tayo nga tuloy-tuloy, ti paglintigan na, taammo na kakabsat, nga anytime alaon na didi yung pabulod ng adya. Kan ka na hindi kakabsat nga ibagbaga, hangasin na lusatan. Amo matibaga, ipagarop, magaputa masaksakit, ket isot umununan. Amen. Iti patay kakabsat, kasla silo ko na iti Ecclesiastes chapter 9 basaon tayo to deta. Itong dumdum ti panakatay mo hamo nga ipagpagaro. Uri nga di mismo na tayo handang ipagpagaro yan ti bagina. Amen. Kasi kakabsat ti dadatang na ketik amak
Tapos iti tao lang kakabsat ket kasla naglagan lang minsan nga kanunutan dijay. Samantalang iti apon iti mabubuton, iti Diyosen iti malaling dagot, digi papanan ti kararwa tayo. Tapos makikita na tayo, kabsat makikita na iti tao, nga kaslaawan lang, anong matay lang ket asla okay lang. Kabsat kung among iti ligat iti kentuok iti interno. Ngam imbaga nakakabsat ti Biblia no kasano iti katuok na ket digi ti pangilisyan iti Dios. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, hana tayo kaabsat nga tinudingan iti Apo iti pungtot. Iti arapaak na ti tao, hana nga inaramid ti impyerno tapno iti pakaipanan na. Ket uray idi nakita nan kakabsat nga kumbaga kaslamapan ti kararwa tay jayen. Yung kitaem no api pa lang kakabsat nga inlisi na tayo. Kinamakam na tayo ni Kristo. Iso nga di ti pangilis-lisi iti Apo kanyate kakabsat nga di ti papanan ti kararwa tay amo nagnanayon adi kakabsat Amo tayo deta. Forever and ever, di kakabsat, endless di jay, mapagturungan ti kararwa tayo. Kit di kakabsat, iti panpanunutan iti Apo. No. Kit kanya tayo bilang namati. Kakabsat, Hebrews chapter 6, verse 4, na minsan tayo lang nalawagan. Amen. Na minsan lang ti pan nakalawag tayo. Numapukaw tayo pa yan ti grasya iti Apo. Awanan iti sumaganad pay. Awan ti reserva iti grasya. Kakabsat, maminsan lang iti ti Apo kanya tayo. Di minsan nga pan nakalawag tayo, di ti kayat iti Apo nga anadan tayo. Iso nga no apay, agar aramin iti Apo, iti amin nga paraan. Nga sapul-sapulod nga, no kasano na tayo tiligon. No kasano na tayo kakabsat nga kuon, di makontrol na tayo kuma, di maiturayan na tayo kuma. Ito, organ sa blenday kahiranyas 29:11 kakabsat, ano ti panunod ti Apo ko na may papantikapya. Kanda na yun nga iti kayat iti Apo ko ma, di si kakapya tayo kanya na, di awan iti grudge, iti rek na tayo iti Apo, awan di gap. Iti gap tayo iti Apo, amo nakakabsat nga pumano ti protection na kanya tayo. Kut no pumano ti protection na kanya tayo kakabsat, nakamamak ti lubong. Amen. Antay nga umada yun, uray lang ti pamilya, adagarod kakabsat dagi no, adagarod kakabsat, dagi mapasamak na kasla, madamdamag tayo. Adi lang ang nakabsat, malagip ko, dagi agkabsat nga, dagi magwad, o dagi lang ang kakabsat, o dagi ti pagtaan na, o matalat da tayo, halos dagi nang patay ka, dagi anak da. O, kas jay iti kaawan ti talgod, ti paggargarawan tayo. Tapos, awan tayo tayo ti ima iti Apo. Iso nga, haan nga kayat iti Apo no mabalbalin. Di agkaroon tayo tigap kanya na. Iso nga kayat nakangkarayan tayo nga si kakapya. Kasi di protection na nung kakabsat, umadada no ka Amen? Iti Apo na kayat nga ipano ti protection na. Nung minsan ti tao, ti mangpanaw. Kat uray nga kayat iti Diyos nga ipanaw. Nung sikat ti pumanaw, ano ti maramidan ti Apo kas lakas jay. Sublian tayo kakabsat. 2 Timothy Gimbasa, tinis 36. Nung pagtalikudan dakto, talikudan kay tumat ko na ti Apo J, amen? Kung nanay di kakabsat. So, ano nga tumalikod ti Diyos? Kaano nga mapukaw ti protection na? Into na iti tao tag-decision nga pumanaw. Yan ti dalan ti Apo. Iti Diyos kakabsat kan kanan nga agururay. Nakan-anos ko na. 2 Peter chapter 3 verse 9. Ken Roma 2:11. Kang kanayon nga agururay iti Apo nga umasidag iti tao. Di babawi ko na nakakabsat. Di magnata yan ti dalan ti Apo. Yan ti proseso na. Taamo na nga kakabsat nga nagdata yan ti dalan na safe and secured iti life tayo, protected tayo. Kada kita nakadado kakabsat nga mabalintay nga pakaisagmakan. Kasi kakabsat iti panagpanpanunot iti Apo. At atakin unag na karawat, atakin unag mo kinatao tayo kakabsat Iti kumbaga tumbok iti sentro iti panunot iti Diyos. Gata dito unag. Ito nga minsan, hala nga bale, nga minsan dito pagtuukan talaga niya ako at sila sag. Amen? So, minsan usalan na ating agtuok dati lasag tayo. Yung kita nyo kakabsat kasla, agsinno padi, talagang agsinno nga niti panunod tayo ti Diyos. Gusto nyo ko na natin Isaiah chapter 55:8-9. Nagadayo iti panunod ti Apo. Minsan ti panunod tayo, dati matisalakan ti tao. Lasag, manogregregaton, minsan hantay nga may bitaran, may bagatay tangiwa tayo, alap, iman damot, awan kanunda. Amen? Di kakabsat, di kasla hantay nga maikuan, hantay nga tawag natin mailibak nga minsan normal nga may bagata yun. Kasi iti panunod tayo, iti nga mapaniknakan nga, dahil natawaan nga panunod tayo, may ipapanlang minsan ato, nakantay amo, dahil aramidan iti Apo nga pangparigat, dahil ito'y kakabsat, kaya nakasalbaran niya di unag. Amen? Yung kita nyo kakabsat, iti kinaunag, iti panagan-anos iti Diyos. Nagda minsan, dahil aramidan na nga nasakit, dahil iti way nakakabsat, nga mang salbar at alasag.
Ada di tao minsan ag hinanakit da iti apo ta lalo na humaawatan di panggot iti apo kasi pauyo ka. Ate na ta question na rin ti apo. Nandi yung bagana di nga aguro-uray nga siya anos ka sa uray ti apo maawatan ta di panggot na. Di bagana di nga agiturtured ti Dios. Isu na lang arudan ti agar aramid ti paraan tapos nag-isig da di kararwam. Tapos si kayo kay minsan iti tao kay minsan tagreklamo, tao kay minsan iti pabason iti apo. Tao kay minsan kakabsat ti asla Diyos ti makabasong kanyanan. Iso di baga na di kakabsat nga agan anas ti ako di at anusan na. Awan di naman na deta. Di at aramidem di na imbag ti tao, mauray na sakit kanyana. Nung si kanto pala ti dakos, di ba nagsakit kanya? Aramidem lang arod kanyana di dayon ta kayat kung ay salakan di kararuana. Nung kita ang kakabsat no iso ti makagura kay masaktan, kitang nasakit kanyam. Kas di ti Diyos nung amoy kakabsat ko na ti Roma, agan anos ti apo, iturturod na di nga nana. Kaaramidin na amin lang arod nga paraanan, pero minsan hantay pala maawatan ni giwagas ti apo. Katipan panunutan iti apo di jay. Adi akin unod kakabsat nga kinatao tayo taapay, kaya't nakakabsat habang ikan na tayo iti gundaway iti pagkakataon. Kadagidi negatibo, mapataod dagidi kaya't nga mapataod. Kasi dagidi ko kabsat adalan tayo nga adi ginto ko na. Ngano habang maisalsalang kakabsat iti apoy. Agpaiso kakabsat nga nasakit. Agpaiso nga agtuok ka, agpaiso magsangit ka. Nga mapataod kakabsat DJ, adi kaya't iti apo nga mapataod kanya tayo. DJ anas tayo, DJ panagtugpul, DJ panagiturud. Nga deta kakabsat, DJ sa pulon to iti apo. Intun dumatagtay kanya na. Nga minsan handay kakabsat nga maawatan. Yung kasdi kakabsat iti panunot iti Diyos. Kasdi iti kaunag iti panunot iti apo. Yung kasdi mas kakabsat iti panunot iti Kristo. Iso nga isalamat ito nakakabsat ni Pedro di Matthew chapter 26, 52 to 53. Idi isalakan kakabsat ni Pedro isuna nga piningasan na iti lapayag di may isang soldado nga mangtiliw kay ni Kristo. Kanya ti ko na ni Jesus inungtan na kakabsat ni Pedro. May imbes ko nga pa yung agyaman, di ba? Kasi tayo ko nga. Ako gyaman nga, nagdamang isalakan kanya, di ba? Kas lakas di ko matirik nang kita ang kakabsat sa bali, di nakom ni Kristo, nga di baga na ti Filipos 2:5, nga maagdaan tayo di kas di nga nakom, anya di nga nakom, anya di nga panunot, nakas di mo ti panunot ti Diyos, di ipaturay tayo, uri rigat talaga kakabsat, di maipaturay tayo nga dapat, ato iti agrigat. Ta iti kayat ti Apo, nga salbarin di uneg. Kasi kakabsat, haan nga masalbar iti apo, haan na mapataod yung adi kayat na mapataod yung taunag. No nakanamnam ay kakabsat iti lasang. Amen? Iso nga anya ti ko na ni Kristo di kakabsat. Nagumat iso na. Apay hangko kaya nga i-request ka ni Amak, kati patulog ng to kunana, iti ilihyon nga anghel. Amoy makabsat iti panunod ti Kristo jay, iti kayat na maawatan ni Pedro. Sobra, no kayat ni Kristo ti agpasak lolo. Kurang pay, di kampilan ni Pedro, nga mangisalakan kanya na. Tanang iti Diyos kakabsat, ti agibalos, kenso na ti mang rescue, sobra pay ka, di kaya, ken kabagalan ni Pedro. Ngam apay, ang ko inaramid, di kakabsat ti kayat ni Kristo nga maawatan ni Pedro. Sobra, at lakas di ko mga kabsat, nga i-rescue nak ni anak. Taman na kabaling iso na ken ni Pedro kakabsat, tao lang. Amen? Tapos kampilan lang. Ket ti Diyos kakabsat, pwede na kadigi nga tayo, pagguruodon na, uno saan kakabsat, pwede nga patayin, isudan nga kisapan yung apay. O may sapay kakabsat, nga kaya't kung maawatan tayo, iti nakalansa ni Kristo, nga kuna di may isa nga pariseyo. May isa kakabsat nga Hudyo, kuna nagyay, no talaga nga sika, iti anak iti Diyos, bumaba ka. O, ket ipakita mo kuna na, nga isalakan mo tabagin ket may isalakan na kami. Yung ate hangay naramid ti apo nga isalakan di lasag na. Di kaya ko kabsat nga mautod tayo ito'y, di pa nang ipalubos iti Diyos. Nga minsan pagtuokan na tilasag, kati kaya't nakakabsat nga salbaron ay adid ta uneg. Di kakabsat, di na uneg nga panunot iti Diyos. Di kakabsat, di na uneg nga panunutan na kanya tayo kakabsat. Kadi maudi nga pagtungpalan deta hamin kararwa tayo. So nga apay agaramid kakabsat, agaramat kadagidi wagas. Nga minsan nasa sakit. Adang kakabsat ti kunanad to 2 Corinthians chapter 1 verse 3 basaan kanya ni Mr. Sing. Dati kakabsat di kababalin iti apo. Makita ta ita. Kunanad ta 2 Corinthians chapter 1 verse 3. Verse 3. 1, 3. Agyaman tayo iti, 2 Corinthians 1. agyaman tayo iti Diyos, ti Ama,
iti apo tayo a Heso Kristo, when ti manangahasi nga ama, iti Diyos ama pagtaudan iti pigsa tayo. Tiket kung alanit na kakabsan, dahil ko na nagtiulitin. Isuna iti ama dagiti asi, ken Diyos ti amin naliliwa. Di baganad ta nga isuna iti Diyos, iti asi kakabsat. Iti kakaasyan, iti apo kanya tayo, deta adit taunag tayo. Iso nga no api minsan, iti usarin na, nga, panang mod at taunag tayo kakabsat. Dayjay, panagtuok iti lasag. Iso na wala nakabsat na nirisan tayo, iso na iti Diyos ti asi. Iti kakaasyan iti Diyos, deta. O, kat nang di mapanunot di jay kakabsat, kasi bagate nga iti apo naranggas. Iti apo kakabsat kat naulpit. Yung nung apay kakabsat, gaya nga ipalubos na, dagi di pagtuukan, dati ati pa tayo, dati lasag tayo. Basta yun ang pasama kakabsat, asawa ni Sister na Julie. O, kat nang di maawatan ajay, kat mapailit tayo kitang nakaawat tayo. Kakabsat, hantay nga i-take nga bendisyon adi nga parabor iti apo gayan di jay. Di na ka nga mapatugaw, di na ka nga mapaamiris, di na ka nga mapautob iti apo, kaya di na matakabsat nga mapatao, di kayat na nga patao din itaunod tayo. So nga, kas di kakabsat, dapat ti kananakom tayo, kasla iti kananakom ni Kristo, ken kananakom iti Ama. Ta iti panunutan na kakabsat, dapat kas di mati panunot tayo, di maudin to kakabsat nga papanan ko maiti kararwa tayo. Iso nga, kanya tayo kakabsat, habang umununod tayo, iti nga agadal ti sao ni Apo, mas dapat nga daktil talaga kakabsat, di panunod tayo, maipapan ka di future ti spiritual tayo kakabsat, future ti kararwa, hanga di future iti ati lasagon. Kasi dapat no, habang mapapaunod tayo, yung minsan baliktad kakabsat. Amen? Habang mo umad-ada yung iti pagnaan, habang mo kakabsat umununday, kakabsat, mas mat yung iti pakaburiburan iti taos, lamarta. Nagigit ba, nagigit pilubog kakabsat nga mabati. Yung iti kayat iti Diyos kakabsat, habang umununday, iti lakbayan tayo, ken habang maawatan tayo, dati nga panunot iti Apo, kunan iti Filipos, kunan ni Pablo, kasi kumamot tinasong iyo, kunana, dadi nga nakong kakabsat, dadi maipapan iti unag. Kaya nga i-survive iti Apo at akin ruwar. Magnatayo lang, yan ti rukod iti Diyos, at dati pagrukodan ti Apo. Minsan gamin kakabsat, no, aking matnginin hante nga kaya, iti rukod ti tao, dakil kami yan ti rukod ti Diyos. Kasta ti rukod ti Diyos kakabsat, yung ti kaya ti nga rukod kasta. Minsan kakabsat, sige, ipermit ti Apo, kas lagi nubrana ka dagi di Israelita, Exodus chapter 16 sa Ajay. Pinalubusan na ka, ti kaya ti sige, kung na ni Apo, niya nangyari, natay da. Tapos dagi di mat nagtulog, kita ang kakabsat na isave da. Kakabsat, ti dalan na ti Apo, laglagi pun tayo dyan, chapter 16:33, talaga mat kakabsat ka, imbaga ni Kristo, ito, ngayon pakaunanan. Kaya namin kakabsat, tinagmayat detoy. Mabalin na awan din nagtuladan tayo nga Kristo, awan iti Kristo nga nagrigat. Mabalin siguro nga awam mo iti kasla pagtuladan. Amen? Kasi iti tao kakabsat di mahilig ti gaya-gaya. Amen? Nga naawanan iti nangaramid ngayon mo nan, awam mo't agpipin na tudunan. Namamoy di imbag ti Apo. Kita ang kakabsat, ni Kristo mismo impakita na. Tapos dala pagtuladan. Tapos dalang kakabsat, isurutan tayo. Kita nyo man kakabsat, kasgayan nga isagana amin iti Diyos. So di yung bagano yun di pangharig iti, dakil nga pangrabi umay, kayo ta na isagana amin nun muna na. Amin nga ang muna nga kasapulan iti may isa nga tao, tapno kabaulan na ti magno yung tilintig ti Apo, ang turong di pagarian na isagana ti Diyos yun, kat hanga nagkurang. Isaiah chapter 5. Awanan tayo naman tayo nga banag na nakaligtaan iti Apo. Inaramid na amin yun. Kuna na nga kakabsat Salmo chapter 139, beginning verse 1 to following, hampay nga insaw iti dilak, kuna na nga amumon Apo, kuna na siya amukan. So iti Diyos kakabsat, sakbay pa, nga kasapulan tayo, sakbay pa kakabsat, nga, aji tawag na to yun, dapat nga paglisyan tayo, nagdadagiji ko mga kakabsat, pakasuotan tayo, insagana ti Diyos aja yun. Insagana iti Apo aminan kakabsat. Bigyan lang talagang mangiturod, nga magnatayan ti dalan na. Yung iti Apo adadtang kanayon nga, si babantay, si bibitibit kanya tayo. Iti ko na nakakabsat, Salmo chapter 23 verse 4, uri nga kakabsat nga iti pagnaan tayo ko na nagyay, kit giting nga iti ginut ti patay. Yung panawan na tayo kakabsat, iti Apo na hantay panawan di dalan na haan kakabsat. Yung dapat, nalawag lang ti panakaawat tayo nga maawatan tayo, dagiti paraan ti Apo nga mangpapag na kanya tayo. Kasi ti paraan ti Diyos nga mangpapag na kanya tayo, minsan
bisan sungani, opposite yan ti panunot tayo. Amen? Iso nga kabsat, di gayam din yung baga ng Apostol Pablo, nga maadan kayo kung maisinakam. Di ka panunutan, nga kaslakan ni Kristo. O, kaya may kapat kakabsat las ato yan, apay nga, kastalaunay ti panang sapol iti apo kanya tayo. Ipabasa ti kayo sa 15 ulit. Matthew chapter 23, kakabsat, verse 37. Dati pa'y kakabsat, no apay nga kapsapulan na tayo ti apo. Matthew 23, verse 37. 3:7. 23. Matthew 23, verse 37. Jerusalem, Jerusalem. Yun na ba yun? This is 20. So, Mangpapatay kadagiti propeta, ken mangubor kadagiti baon ken kati Diyos. Namin anon akayat ko nga arakupan dagiti anak mo akas iti panang talukob mo iti maysa atak nga upa kadagiti piyat na ngam di mo matayat. adi kakabsat. Deta kakabsat, iti may sapay nga panggap iti apo, no apay nga sapulin na iti tao, nga mabalbaling kakabsat, hantay may adayon di presensya, na taamo iti apo nga kasapulan sa isuna. Amo iti Diyos kakabsat, hantay nga kaya, nga ibalay iti kararwa tayo no awan ti badang na. So deta di ko na Apostol Pablo, Roma chapter 7 verse 24. O nakaay-ayak nga tao kuna na siya sinon to timang look at kanya kiti bagi ni patay. Kakabsat no awan ti Diyos, hantay kaya iti dangadangan. Hantay kaya kakabsat nga sagupaon, dagiti naduma-duma kakabsat nga trabahon iti kalaban kanya tayo. Dati kakabsat ni kayat ken tarigagay ti lasag no awan ti badang iti apod toy, babaon ti Espiritu Santo. Kakabsat nakakuko ka tayo, nakarasrasi, nakaluplupoy tayo. Kat no apay kakabsat nga aramidin iti Diyos ti amin nga paraan nga iyasidag na tayo kaslaupa ko na di kakabsat, di ba? O, nga mamin ano, kitang kakabsat tayo ti bayan nga Israel, mamin ano da nga paksyatin, nagiyusa rin ti Diyos, ngam kitang ti panunot ti Apo. At danto pa lang paraan na nga, mga ngakoin na, nga DJ, akayin na, manin. O, kasi di talagang anas iti Diyos. Kat amok kakabsat pa, datay amin na jay. Di mamin ano nga daras nga iti Apo agar aramid iti paraan. Makankanay nga kayat na tayo kung makakabsat, adayan ti piling na. Pahanti nga kaya iti labanan kakabsat no awan isuna. Anya ti kunana kakabsat, Roma chapter 11 verse 18, iti Diyos na iyarig nga ramot, datay iti sanga. Iti sanga kakabsat, nga nga nakakabit iti ramot, adaya kakabsat kabailan na. Abiyag ka din nga isiso, haan kakabsat. Nahantay nakadugtong kakabsat nakakabit. Hindi yan ti kayo, nga iso iti Diyos, iti ramot, nga iso iti paggapuan, kakabsat iti balay tayo, awan kakabsat iti kakayahan tayo. Kakabsat, nakarikrikot, nakaililitan, iti pagpagnaan tayo, ti dalan tayo iti apon. Amok, ado, dagidi napadasan tayo, iti naglabas na nagbaligi tayo, kat ekspektaran tayo nga, masigit pa, dagiti sangun tayo, lalo iti dakil marigat kakabsat, awan iti sabali kakabsat, nga pag-asa tayo kinamnama tayo, no hanga di tulong iti apo babaon ti Espiritu Santo. Kat sapay ta amin nga aramiden iti apo, nga pangsapsapol kanya tayo kakabsat. Isapol na no, kasano tayo nga makapangan, ure permi bandog tayo, no, kaslaga sertising, nga banbandogdan. O, no, magsapol to pa lang iti apo ti paranan niya di jay, kan naka pa lang iti, eksakto nga pigsang nga makanagdengag. Ano makabasa ti Biblia, ure no banbandog dila sagan. Kas di kakabsat iti Diyos. At paggapan ti iti salot at kakabsat, makan ka di, gapo ka di kakabsat, pagkakaimas ti ang kanisa piting, kahaan kakabsat konforme lang mo, turing ipasama di tala, sige, paklat ta nga pa. Nung paggapuan kakabsat ti salot at, ngayon di makan ang gapo ti Diyos. Basit nga ba naginaibagak, nang kaya't masawan. Iti baligi tayo kakabsat, nga agtuloy, baligi tayo nga mangilaban dati kararwatay kakabsat, iti lubong na dawalan, ti lubong na kailitin, ti lubong na kasitsip ngatan. Kunana iti Biblia nagbasitin makabsat ti lawag, kasla sa Sodoma ken Gomora, aside din kakabsat nga runawon iti apo. Tamakita na at ado iti porsyenton, dadakkel ti porsyenton kakabsat iti nadakes. No hantay kadwa iti Dios babon ti Espiritu Santo, kakabsat hantay nga mahantay mangabak. Awan kakabsat ti kakayahan tayo. Isu nga kakabsat tatay pay kadi nga ibati ti apo. Ket iti Dios hindi mangsapsapol kanya tayo. Kadagiti pay kadi nga panawon nga parikot iti lubungan, pailit iti lubungan, padagsen dagiti mapadasan tayo nga panawon tayo iti apo, ket awan sa bali nga naman na rin mahanlang isuna. Haan kakabsat, maskit di,
Ngano do di mapadasan tayo nga pairot. Di gayam di way iti apo nga mas mangpakapit. Kanya tayo kanya na. Taang muna kakabsat, kasla ina. Ang muna kakabsat, kasakulan tayo suna. Malagi po kakabsat, experience ni Auntie Chit, kani arang idi. Oh. Hangagtal na, di direct na. Naubang nga anak mo na po kao. Kang kanahin ka, madamdanagan. Kang kanahin mo ban panunutan na niya nga tatikidnan na. Ada nga ta nagturugan na, niya nga ta napasamak ka niyan. Kakabsat, kas pati panunot, ti Diyos ka niya tayo. Minsan ang tinga marit na. Minsan ti problema kung tayo lang, dagidibanag iti na inlasagan. Tibiyag tayo niya nga tatikanan tayo mandamdaman. Dagidi lang kakabsat. Ti problema kung tayo maipapanlang ka detoy. Nang iti Diyos kakabsat, nagunag. So, amin nga pamuspusahan ko na natin 2 Samuel, chapter 14, verse 14. Aramidin iti apo. Tahan na kayat kakabsat nga uri minsan talawan tayo suna ko na nadyay. Sa tinapagtalaw, han na kayat kakabsat, natuluyan nga mayadayo kanya na. Hasta kakabsat ti kaunod. Iti ayat iti apo kadata may isang kararawa tayo. Kat ulitik kakabsat, nga ti mautog tayo kuma. No kasano nga rod, ti pangipatpatag iti apo dayta. Hasta kumamot ti pangipatag tayo. Kat data nga raramidin ti apo kanya na. Hanga para kanya na kakabsat, no dikit di para kanya tayo. Iso nga kakabsat, hantay nga panawan ti apo, hantay nga ibbatan, anyaman kakabsat iti mapasama. Kaawan kakabsat iti makunkunang victorious Christian life na awan ti Diyos. Haan nga ti makunang kabsat nga victorious, itdi magunod mo lang dagidi kinayat mo tulubong. Naaramid mo lang dagidi arapa ako may panggap iti dagaan. Ti makunkuna kakabsat nga victorious. Anyaman dagidi laslas atin tayo nga rigat, yung apay kakabsat makatakder tayo lata. Apay makapagtuloy tayo lata. Uri nagrigat kakabsat ti dalan ti apo, mang apay adalat nagtigsa nga. Kasla mariknam isusustain na ka ti apo, dagidi ti victorious Christian life. Kat agbalik tayo lang kakabsat nga victorious na da iti Diyos kanya tayo. So, hantay panpanawan iso na. Kaya ikarigatan tayo mo, iti agdiagmahan ko nga maisupadi ko mayan ti kalooban na. Tako na iti Gawa chapter 26, verse 14. Kaya ni Apostol Pablo G. kakabsat, iti awan pa iso na kini Kristo. Kasla ko mugkugtar iso na iti natirad nga banam. Ngano kugtaram iti may nga natirad, kunak manen, hanga sika, ay haanga di natirad, iti masaktan, iti madunor, iti madadael. No dikit si tayo. Si tayo kakabsat, iti madadael, si tayo iti maisagmak no kanawan da iti dalan ni Apo. Kat kakabsat, ulitek manen, di aduwagas si Apo nga nang sapol kanya tayo, maminsan nang tayo kakabsat, lagi pun tayo, iti awan tayo ti Apo. Anya dagiti banag nga inaramid ti Apo. Agpapan nga ingana tatta, mabalin ada dagiti times iti diag tayo, kasla ko kakabsat, kasla adayo tayo ti Apo, gapo dagiti aramid tayo. Kasla minsan gapo di kadagsun ti problema tayo kasla awan iti Diyos kakabsat, wala kakabsat, ada dagiti banag kakabsat nga makaiadayo kanya na nga lagi pun tayo anya dagiti naging paraan iti Apo nga nang sapol kanya tayo. Kakabsat dagiti nagdakalan nga ayat ti Apo. Ket subalitan tayo DJ kakabsat babaon mo ti panangipatag tayo kadati may isang kararwa tayo. Tadeta nga aramidin iti Apo kakabsat nga para kanya na dukit para kanya tayo. Amen. Iso nga kakabsat sapay tadati nga inte nga inagal DJ paraan wano DJ dahilan no apay nga sinapol na tayo ti Apo ket sapay ta nasagupsat tayo. Sapay ta agbati diyan ti kapanunutan tayo kakabsat. DJ dakkel unay na asi iti Apo kadata may isang kararwa tayo nga. Iti anyaman mat kakabsat na paraan nga aramidin na makitinnunos tayo kanya na makibinadang tayo kanya na kakabsat. Taawan iti kakayahan tayo. Awan tayo anyaman makabailan tayo na awan iti Diyos kakabsat na kadwa tayo. Amen. Madaydayo kakabsat iti Diyos. Itangarabi ikit. Agtakder tayo kakabsat. Agyaman tayo. Maminsan tayo iti panang palagip man yung iti Apo kanya tayo. Kadati nga nang saya na kanya tayo itangarabi. Agtakder tayo kakabsat. Tayo tayo nga agyaman iti Apo. Kaya naman tayo dito sa tayo kakabsat, tayo kakabsat. Kaya din tayo umaraaraw iti tulong iti Apo ang rabiin. Managayat ken manang nga asi unay nga Diyos nga adat sa bilangin. Pag noonay Apo nga nagpaiduma Apo iti pinagayat mo kada kami Apo. Nagbalin kami Apo nga kangkang runaan unay ken nga pinagsuan. Nabalor, nagatag kami Apo dito sa ngawanam. Gapo di biyag na pinagsuot mo para lang
Apo, maisurot mo ti karangan ti kapagayam. Insaganaan na kami, Apo, tinaising-singayan, Apo. Na naragsak kinatali na nga lugar, intundumanon kami, Apo, iti balaso, dito na biyag. Ket Apo, nagadumatuok ngayon kamla sa atin, sakbay, Apo, nga magunod ni dayta. Ngayon dawatin mi kadi, Apo, tititulong ken pan nakabalin mo, nga pawaywayam kadi ti panunot ni Apo. Tulungan na kami ket lukatan, silawang Apo, dahito nga panunot mi minsan nga umulot. Sumitngot Apo. Apo, tulungan na kami. Amom ti kinarukup ken kinarasimi Apo. Numakitam kadi nga agkapkapuli kami Apo nga kaslama ibatandakan. Apo, alawin na kami kadi. Sa puyutan na kami babaen ti pan nakabalin ti imam. Taammo mi unay ken ammong unay Apo nga nakabutbuten. Ken nakapigpigad ti kasasaad ti kararwa mi Apo nawan kami kadigita dukong ti man nakabalin nga imam. Ammom launay Apo. Nasaan min tupulos akabailan dayjay nga tuok. Ngayon pagawidan day takararwa no saan kami Apo nga agtalin na kadagitan lukong timan nakabalin nga imam. Tulungan Apo numarik nam kadigan makita Apo. Masukimat na kami nga minsan nagdudua kami Apo. Gapo kadagiti padpadas ti biag ning kanilaslas sa akin. Numakitam ka di minsan, nakapusin kami na Apo, iti pigsakin, kirid. Di pamati mi Apo kumapkapoy. Badangan na kami kadi Apo. Isalakan na kami kadi pahay, iti maminsan nga gundaway. Umantay Apo. Nakaununday-unayin Apo, dagiti panawin. Ngayon parabor mo kada kami, tapnoin kami Apo taraunan, ken papigsaan day takararwa. Tapno Apo may salakan mo't Apo. Tapno maaramid mi, digiti pakaragsakan ken pakaiaywang bayat nga alang angas kami. Bayat nga ipapay mo, digiti amin nga parangkap mo. Insagot mo kada kami nga iso digiti adda kada kami nga salun at tig sa biyag. Digiti amin nga isabsabat mo nga pagbibiyagan mi. Sapay katulungan na kami nga makautol Apo. Pasanula unay, iti kinapatid mi enta. Nasikapayan na ako tinagsakripisyo nga sa imbes kumada kami. Hammo nga intutup Apo, di bunga, di basol mi. Kadigiti mapadasan mi kabasit pay, dagi ko yung nga pa'y marigatan kami. Agkukurang kami. Mabayan mi minsan. Iti panagtaraw mo ti kararwan. Minsan lumamiis kami ken ka Apo ket pagduduan da. Pagduduan da ka, kadigiti mabalin nga aramidom minsan. Nagbasit minsan. Kitang rukudan mi dagi kabailam. Nanuman paya kung nagbasitan kami unay iti matama. Ngayon Apo. Naisingsingayan kami unay ken ka. Nakapatpatid kami unay ken ka Apo. Isu nga kastala unay ginakadunga paraan mo. Naramidam aming nakabailam. Tapos saan kami kumamayadayo ken madadail. Saan kami kumamaysina ken ka o Diyos. Tamong unay Apo nga mi kabailan ti agbiag noowan kami ken ka. Hami kabailan ti agbiag noowan di pan nakabalin mo nga tumulong kada kami. Nagadto ti mabalin nga pakaisagmakan mi. Uray tinaldawal daw nagadto di pilyen mi o Apo. Minsan mi makita ti pakaisagmakan di kararwa mi. Tati makikita mi di agdamakin asidig lang. Hami makita ti pungto na Apo, ni pagtungpalan mi kat dariwangwang, no di pagtungpalan mi kat makadadain. Isut ka po na Apo. Apay nga bilbirukan na kami, kasapulan da ka ngamin. Among nga may kaya tagbiag na uwang ka. Isu nga sapsapulan na kami akan kanayon. Gar-aramid ka akan kanayon, ti pangririin mo no kasjay Apo, may libay kami tin espiritual. Apan naturo. Nukas dyan mo madayo kami mga aramid ka Apo ti pangkabig mo kada kami. Nukas dyan nga lumaniis kami mga aramid ka ti pangpapulot kada kami. Apo gyamang kami unay dyan. Kastamat din itang arabi. Gyamang kami unay kada ito yung pamilya ni Brother Joe.
San Marian Sterchari, na silulukat ti puso da ako nga nang pastor ka dito isa sa ita dito apo tinakaaramatan na king kami pa nagdiin nagal ka dito isa sa amok na ako si kati bakadaklan at pinagbabalatan ni ita si kati bisita mi ita awa ko umatayang kami kung maikarkarigan ka sumagyaman kanila unay ako tinagpaydo mga asigan ayap ko sa tay nga rod ako dito ng pamilya numantay awan dito iti ama ni Brother John sa dinumantayan na usagidin ka ditirig na malunod ken puso na nga ako nakapagpatid unay ken ka nakapagpatid unay isuna ken ka nakapagpatid unay apo dito nga ama ken ka na nagpatid ti kararuana kapo ako ti mangipanitnag diyan nagpaiduma ako ngayon paay ken parabor mo yung parang ako nga salun at kempigsa, di dyan yung lasaran. Tap numaramat na kadi ako, mapangtuntun ken pangbiro, nukasanod ako, nga hang nga mayadayo di kararuan natin ka, nukasano ako nga saan nga lumamis di ayat natin ka. Kaya di dyan pa nang taraon natin kararuan na. Di dyan iti kataklan nga rason, nuapay akong impaay mo, kaday dyan nga kabsat mi, iti salun at kempigsa na. Ako kastamot din di inana, kendas tamat din di asawa na dawatan di ka di ken ka anyaman dagay mabaling nga usaran ti kapuso kadakwada nga minsan mangted apo iti pakagulwan ti isip da apo awan ti palubos mo nga di ta kaya no adda ka apo nga mangandingay apo awan ti dakkel nga problema awan ti narigat ken ka kasi ka apo ti trabaho si ka apo ti mangpalagan si ka apo ti mangliwliwa ken si ka apo ti mangkibin kadakwada ket apo tulungan nga rod daytoy nga pamilya hamukat ipalubos apo nga gundawayan ti pannakabalin ti sipnget apo mangted kadakwada o Dios iti pannakaupay kaday di pa nagtultuloy da apo nga magna kaday iti daludalan mo apo ti lang namnamamin di ito apo panangawat mo kada kami di ka pangaryam kaday ti lubong hamni pang namnamaan apo kaday ti lubong mapukaw ken dumakos pay hang kami natalgan dito'y apo ket amo ni nga urayon na kami sapay kasi apo sa maipasnet mi nga isarana di ito kartaruan bendisyon na marod ako dito nga pagtainan agraman di kitag na rin kasamot din ako paay mo ti unos kental na kapya tinanaro na di kinabaknang di kiti saong yan di ayat ken grasya iti kanayon kadi ako apang liwliwa kadakwada kasamot din ditong galmay sa ako nga dayta sapay ka sa kasapon na kami, nga iparit na kami. Dayjay apo, na isingsingayan apo, nga ayat ken asin, nga parabor mo kada kami. Tapos putan mi dayta, nga saan kami kumaubot, itilipudan, dalitin kami mapadahasan nga to ken rigat, bayat apo, itin kampanong dalyasat, karigit dalan apo, magturong dita paralyam. Nagyaman kami nga rod apo, mumi, nga amin digit nga dawdawat, kaya nanyaman pwede kita unoy, titumbal may sa apo sapay tatara ipaay mo kadipay apo dahil aglap kapusanan ng ayat hinimbag mo kasama din apo ni Brother Lauro nga asawa ni Sir Julie apo di isab sa gubanit na awan sa bahay ng pagkapuan tipig sa tintirad na salunat na saan na sika at amok apo din palubos mo dito tapos tikas ta apo dahil tati pangkabig mo tapos umasigid nga umasigid ken pa among apo kasapulan na ka Lawin Lord, sumibing nga rin ti dayaw, glory at magkaragyaman. Ako, ang dagito ti dawat ni tinaga ni Jesus. Pinatay na. Amen. Sis, gulkay pa lang sis.